Hello guys, magluto tag buwad no. Magluto tag buwad guys, kini mao ni siya buwad guys. Bulinaw. Nani ra ni lutoa guys kay tawag sad ni sa uban. Lansang sad ni. Tawag sad ni sila lansang. Namna. Ana ra kadali magluto buwad guys. Paong dayon kay masunog. Kato gibutangan to nako siya gamay kamay aron mo lama to siya tamis gagmay kay wata maswito ni buwara kay dugay na kayo ni murag sa katuig naman siguro ni sa akong tinaguan kay murag tulo man ka kilo ang gipalit ba sa una ato sa islas Kaubyan mao ni siya ukay lang dito kay mo pilit na skaha naana na siya guys, dili nimo sunugon kay ngano mo crispy nagkalit mahimo nag chicharon wala kay kana kusudaan man di man sumsuman pero kung ganahan kag sumsuman ing atuon ni mo siya ipa crispy para mas mo yummy pero sudaan man di mo ganahan crispy na may utan dito guys yaw ta.